basically. Mga kaigsunan atong ila-ilahon ng ating mga Miss Bayot 2024, beginning with Miss Bayot Cadet number 1. Sa Paris kay Kapatilos Anyos, ang presidente sa Team Wino. Mawin magsugod na to, may pagundangon na tani. Miss Bayot 2. Hello. Good evening, ladies and gentlemen. Di bali nang walang tulog, basta wag lang walang gising. The lady standing in front of you, my name is Christina. Maria Cristina. Nag-iiwan ng salitang ang tao hindi naniniwala sa sariling wika ay lumaki sa ibang bansa. And I thank you. Second song, Miss Bayot 2. Let's welcome Miss Bayot 3. Hello, may gabi sa iyo tanan. Sa all of judges. Nabaw na sa akong konsihales. Ako po si Wayway. Lumot, naglaway-laway, presenting for of Mayahay Grace! Thank you so much, Miss Bayot 3. We progress with Miss Bayot 4. Maayong gabi sa kanila. Ako po si Rena Apo. Asluman sa inyong paningin, pero lamig ba? Miss Bayot 5. Good evening, everyone.
My name is Christina May Kabahog Kibot. 14 Guanga. From Sitio Iskina Mayay, Bahaon, mabuhay, may kasabihan. Pangit man ako sa iyong paningin, mas pangit ang susunod sa akin. Thank you. Babak 1, babak 2. Miss Bayot 6. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Angie Luxin, 16 years of age. Angie Luxin, ang kusog, mukaon og bitsin. Angie Luxin, ang kusog, mukikit og bitsin. Angie Luxin, ang kusog, mugsop-sop og utin! May kasabihan po tayo, bahalag sagi, basta labi! And I thank you! Thank you, Miss Bayot 6. We now welcome on the line Miss Bayot 7. Hello everyone, my name is Paloma, representing Naughty Star, and I thank you. Miss Bayot 8. Buenos dias, amigos, amigas. My name is Natalie Palautog Dalugdog. I'm 18 years old. Naniniwala ako sa kasabihan, kung ang butang dalira mawagtang, gamay, representing San Pedro team, and I thank you. Daghang salamat, Miss Bayot 8. Now we complete our Miss Bayot with candidate number 9. Mayong gabi, Bangkalanan! I'm Chimuela Oy. May kasabihan po tayo, nano lagi ang bayot pasangilan ko magdugtong. Ang bayot pasangilan ko magkuhan. O sabi ko sa bayot, gamhana. Rasyon sa City Hall, kiripal. Sa barangay, kiripal. Thank you. There you have it, ladies and gentlemen.